Hello class, and we meet again in the spatial planning, spatial arrangement class session. Today we will discuss about example of spatial planning in the other countries. I will use a presentation from one workshop, from the last several years ago, which held in Germany and Poland. So the topic is spatial planning in Germany and Poland. Yeah, from the workshop of border landscape across Europe. I think this is a good material so you can learn from the other countries as well. I want to show you that in the other countries there are also spatial arrangement concept and also implementation that not really different from what we use in Indonesia. So you can learn something. I hope you can learn something from this, and maybe we can compare and make any adjustment in Indonesia. Also we can take the several concepts that appropriate and suitable for us, and maybe not all of this implementation is suitable for Indonesia, but I think most of the concept and fundamentals and also the principles is the same. Yeah. Okay, so let's start the explanation. Yeah. Okay. So in Germany and Poland, uh, this is a history session. Yeah. So in Germany and Poland, actually their spatial planning regulation is kind of not really. I think it's around 17. Oh, sorry. The Germany is the first, yeah, between Germany and Poland. Germany come first to establish spatial regulation, yeah. As you can see in the slide, Germany is already or was already built or established a regulation for spatial planning at around 1965. There was a Spatial Order Act, yeah, and the Urban Development Promotion Act at 71, and also at 88, 86 they have Building Law Code, and 1990 they have the Spatial Order Act and Building Law Code to East Germany, yeah, after the uh, the West and East Germany, they become one countries, yeah, become one country, yeah. uh, After that the spatial regulation also transferred between the West and East Germany as one country. Okay, but what about the spatial arrangement in Poland? In Poland, the regulation comes first at 1994, so it's quite new, yeah. Almost the same with Indonesia because we have the regulation, like we already established the spatial planning regulation is around 1990 something or 2000 something. Well, we have already have a regulation that regulate the spatial jurisdiction and the spatial areas of Indonesia, but for the detailed planning, yeah, detailed planning of each of the, what do you call it? It's of the province, yeah. It's of province and also the regency. Indonesia comes at I think around 19 or 2000 something, and we already established the 2000 and the spatial regulation at 2007, yeah, the national regulation for spatial planning, which established at 2007. So I think we are most similar, yeah, most similar with Poland, yeah, because Poland also has the Spatial Planning and Management Act at 2003.
Ya, jadi Polandia ini tahun 2003, sedangkan Jerman itu mereka sudah merencanakan sejak tahun 1965 dan seterusnya untuk konsep spatial management atau spatial planning, regulation and management. Ya, so we kind of similar, kita mirip ya dengan kondisi di Poland di mana mereka establishnya mulai mencanangkannya di tahun 2000-an something, 2003 mereka. In Poland and Germany, they have similar terms for spatial planning, which different language ya, but same term. In Poland, they know the spatial economy, gospodarka Szersnen. I don't know the spelling ya, Szersena, probably. And in the regulation, the first phase is spatial planning, the Planowani Szersen. It's difficult ya. And the result is spatial management. Yeah. So they have this concept. In Germany, they have the spatial planning regulation, Raumplanung, probably room ya, room planning ya, spatial planning, with the synonym of spatial development, Rahmenentwicklung. So actually, this is similar between Poland and Germany, but as you can see, Poland is more emphasized into spatial economy development, yeah, which include inside the spatial economy regulation, they have the spatial planning and spatial management. But in Germany, they have its own standalone spatial planning regulation. Jadi kalau di Polandia dia spatial economy yang ditekankan, tapi kalau di Jerman dia langsung spatial planning. Ya sebetulnya dua-duanya memiliki kesamaan ya di dalam isinya, tapi penekanan saja yang berbeda. Nah, in Poland, the spatial development in Poland is an anticipated prerequisite for spatial management and planning. Planning is about the preparation of investment. So the mindset of Poland in spatial development is more about the investment and economy. Yeah, a bit different with Germany because sorry, a bit, yeah, sorry, cut off a bit. So let me replay a bit ya. In Poland, they are more emphasized in economic investment, but in Germany, the emphasis is in the activity for making territory of socio-economic, cultural, etc., and balancing interest. So they are more emphasized in integrated development. Jadi kalau di Jerman ini lebih ke pembangunan yang terintegrasi, fokusnya mereka. Kalau di Polandia mereka lebih ke investment and economy. Jadi memang ini tidak ada baik buruk atau benar salah, tapi artinya ini merupakan ide dari masing-masing negara atau fokus perencanaan dari masing-masing negara. Tentunya mereka memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda tergantung dari negara masing-masing. Okay, so this is the sub-regency or regency ya in Germany and Poland. Poland in left, Germany in right. Okay. Actually, Poland has, Actually, Poland and Germany has these several terms, and planning levels. In Poland, they know the national planning, so it's for the national planning concept, and voivodeship planning, like a city or metropolitan spatial planning, and communal planning. This is the small scale. National planning is the largest scale, and the communal planning is the lowest scale, the smallest scale. This is a local spatial management plan. In Germany, they have the federal spatial order planning. So for the almost the same with national spatial planning, and in the
Sorry, something a bit wrong with the connection. Okay, so let me replay a bit, yeah. In Poland, they have national planning, metropolitan planning, and communal or local planning. In Germany, they have federal spatial ordered planning, like the national planning, regional plan, yeah, federal state spatial ordered planning, and communal planning, which break down into land use plan and building development plan. So this is the lower scale or the smallest scale, yeah. Okay, so as you can see, these two countries has a bit similar level of planning, yeah. Okay, yeah, and in the every level, in its every level, Poland has the pattern of adoption and consultation. Means that from the largest or upper scale, they adopt, yeah, into more small scale, yeah, and the small scale is adopt the previous scale. So as you can see, the local plan is adopting the metropolitan planning, and the metropolitan is adopting the national planning. In the other hand, they also give assessment and consultation for the largest scale from the lowest into the largest, because in the lower scale they know the needs, ya. Mereka tahu di level terbawah itu, mereka tahu permasalahan yang terjadi di secara permasalahan tata ruang yang terjadi di sekitar mereka untuk kawasan lokal. Nah, permasalahan ini dinaikkan, kebutuhan-kebutuhan ini dinaikkan ke level yang lebih tinggi lagi. Level yang lebih tinggi lagi, dia akan memberikan consult juga ke level yang paling atas, sehingga ada integrasi antara level tertinggi dengan terbawah, kaitannya dengan skala perencanaan. Nah, masing-masing ini, national planning, metropolitan, sampai ke komunal ini pasti memiliki spatial impact. Nah, itu yang harus dipelajari dan diidentifikasi, baik dari level nasional hingga ke level lokal. Bagaimana spatial impact-nya dari development yang dilakukan. Nah, this is an example of local spatial management plans and new housing development. This is in Poland. Yeah. Okay. Yeah. Now with Germany. Germany also similar with the planning level, but they have countervailing influence. Means that from the upper scale and the lower scale, they have influence to each other. Means that in every level, they can give any suggestions or take any suggestions also from the lower scale. So take and give, ya. Jadi kalau in bahasa, ya, di Jerman ini skala yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu, ya, itu bisa memberikan satu influence atau mempengaruhi perencanaan di level yang lebih tinggi atau lebih rendah, ya. Jadi mereka masing-masing memiliki influence. Contoh dari yang paling kecil, dia bisa memberikan influence ke yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi bisa memberikan influence ke yang lebih tinggi lagi. Kalau di Poland tadi, batasnya adalah dia memberikan assessment, artinya dia akan menilai apakah yang di sini sudah sesuai atau belum. Ya kalau sudah, dia akan menerapkan, kalau belum ya akan disesuaikan oleh local spatial planning management plan ini. Jadi bedanya ini adalah mengacu, saling mengacu. Yang ini adalah saling influence atau mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi di antara skala-skala. Nah, dari segi operasional, ya, Poland and German has, I think Germany is more complete, ya, in the aspect of operational planning tools, because in German they already has the zonation, ya. For example, urban regeneration zone, development zone, urban protection zone, military protection zone, restructuring zone, etc. And I think Poland is not really
detail about that. Yeah, this is the example of local revitalization programs. And in Poland, several policies or laws is kind of failed because they never adopted into more different skill ya. In bahasa, jadi ada beberapa kebijakan atau peraturan ya terkait spatial planning di Polandia yang tanda kutip gagal karena tidak bisa mengakomodir skala yang lebih tinggi atau lebih rendah tadi ya. Jadi never adopted, beberapa laws ini tidak diterapkan. Sedangkan di Jerman tadi dia malah lebih banyak mengembangkan di zonasi dan sebagainya. Ya, karena tipenya dia saling memiliki influence. Nah, bagaimana dengan negara kita? Sebetulnya negara kita secara prosedur itu dia mengacu ke mirip seperti Poland sebetulnya ya. Tapi saya rasa kalau di Indonesia dia kombinasi ya. Karena skala yang lebih tinggi dia menjadi acuan utama ya. Di Indonesia seperti itu ya. Skala nasional dia menjadi acuan utama, perencanaan nasional dia menjadi pegangan utama untuk setiap daerah ya, setiap provinsi atau kabupaten untuk menentukan rancangan tata ruangnya. Nah, tapi di sisi lain di Indonesia juga mereka bisa memberikan feedback ya, terkait dengan kebutuhan wilayah dan kekhususan wilayah masing-masing dari setiap provinsi, karena Indonesia kan cukup bervariasi ya secara kondisi wilayah, kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi tentunya berbeda antara Indonesia bagian timur, bagian tengah, bagian barat. Sehingga planning itu tidak bisa semata-mata hanya mengacu di pusat saja. Nah, di Indonesia combining ya, artinya daerah juga memiliki kebebasan, ada unsur otonomi ya, otonomi daerah, untuk bisa menerapkan tata ruang yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Namun demikian, beberapa perencanaan harus juga tetap mengacu ke kebijakan nasional. Ya, jadi di Indonesia kita menggunakan prinsip kombinasi ya. Jadi walaupun mengacu ke atas, tapi juga unsur kebebasan ya, dalam tanda kutip ya, kebebasan di level daerah juga diperhitungkan oleh negara. Nah, oke. Ini this is the difference between participation in planning process. Yeah. So in Poland, the formal announcement of intention to prepare a plan, collection of motion on the plan to be prepared, and draft plan, public display, assessment of observation on the draft plan, possibly amendments to draft plan, adoption of the plan by local council. So in Poland, actually they kind of straightforward yeah. So they made a plan, draft plan, they give to the public to assess the plan, yeah. And they make any amendments or correction to the draft plan, and the last they adopt the plan by local council. So jadi secara alurnya ini cukup lurus ya. Jadi ada planning, public display, dipaparkan, kemudian diobservasi, dinilai, diperbaiki, diamandemen, lalu diadopsi atau diterapkan. Cukup simpel. Di Jerman ini ada beberapa tahapan ya, early participation and formal participation. So before the draft is built, they has early participation. So they make any announcement, yeah, an announcement of intention to prepare a plan, and they prepare a preliminary draft plan or sketch, and those sketches is presented to the public and discussed. So before the draft plan, they made an early participation plan. Ya. Jadi kalau di Jerman ini mereka menggunakan pra perencanaan gitu ya, untuk mendiskusikan rencana
yang akan diimplementasikan nanti. Jadi sebelum rencananya dibuat draftnya, mereka sudah memaparkan kemungkinan nanti akan seperti ini. Lalu dipaparkan ke publik, kemudian diberikan masukan, dan mereka akan memperbaiki draft plan awal itu menjadi formal plan. Nah, dari formal plan ini, ya, formal participation, sama dengan Poland, mereka akan mengikuti ya langkah-langkah yang mirip ya, similar. Jadi mereka mempersiapkan draft plan-nya, public display, observation, diperbaiki, amendments, dan diterapkan. Jadi hampir sama, bedanya di Jerman mereka punya perencanaan atau perancangan sebelum dijadikan sebagai draft perencanaan. In Indonesia, we kind of similar with Germany because sometimes or I think in the regulation we have pre-study, yeah, pre-study before we build the document of spatial planning. We made the early or the pre-analysis, yeah, pre-analysis before we build the spatial planning documents. Yeah. So I think for the uh, steps, yeah, for the steps of spatial planning drafting, yeah, documents, we kind of similar with German. Now, another different things in the Poland is enable the planning legislations to enable control of development and the principle of land ownership, ya. So they have right to build. Jadi kalau di Poland ini mereka lebih mengarahkan ke apa ya, menguasai pembangunan ya. Jadi peran negara dalam penguasaan pembangunan itu cukup besar, ya. Dan mereka bisa memberikan hak untuk membangun seperti Indonesia juga ada IMB ya. IMB ini juga right to build, mereka juga punya. Tapi kontrolnya memang dominan di pemerintah jelas ya, karena uh, terkait dengan kepemilikan tanah sangat diperhatikan atau dipegang oleh pemerintah. In Germany, planning legislation to enable land use in a way to enhance the public goods, principle of property oblige. Jadi kalau di Jerman dia lebih mengarahkan ke public good-nya, ya. Jadi kepemilikan secara publik ya. Mirip ya, tapi bedanya kalau di Poland ini otoritis atau kontrol utama itu masih pemerintah. Pemerintah masih bisa secara kuat mengatur right to build-nya. Sedangkan di Jerman ini mereka lebih memilih untuk mengambil prinsip property oblige, jadi public good ya. Jadi ya tanah itu adalah kepemilikan dari dan tanggung jawab dari pemilik tanah. Mereka lebih menekankan pada seperti itu. Walaupun memang tetap mereka menggunakan formal planning documents untuk mengaturnya. Tapi secara kontrol utama dari negara ya, Polandia itu memang lebih apa ya, menempatkan negara sebagai main control and authorities of land development. Nah, ini beberapa kajian dari pemetaan di antara batas Jerman dan Polandia, Polish-German border. Ya. Ini beberapa, ini saya skip aja, ini lebih ke national study-nya mereka. Ini beberapa contoh, ya, several example of, I think it's good ya, good spatial planning ya. You know, like you can see the like Frankfurt ya. Frankfurt is kind of really neat ya, sangat rapi, sangat ya enak dilihat ya kalau saya boleh bilang ya. Ini perencanaan tata ruangnya di salah satu kota ya, yaitu di Frankfurt. Dan juga oke, ini ya, ya ini juga di oke.
ada sedikit dilema di mana in Poland metropolitan planning, metropolitan planning is a regional planning task. Ya, special impact of planning, however, depends on communal planning. Jadi kalau ada satu dilema karena di Poland ini mereka lebih apa ya, dia punya satu level yang khusus mengatur tentang metropolitan. Tapi di sini dilema di Polandia. Kenapa? Karena seharusnya level metropolitan planning itu merupakan level regional. Artinya impact-nya tentunya tidak hanya dampak dari perencanaan itu, tentu tidak hanya berdampak pada si kota saja atau metropolitan saja, tapi juga berdampak pada region sekitarnya. Ya, sehingga memerlukan satu planning yang lebih luas lagi untuk mengatur metropolitan planning. Karena dampaknya juga lebih besar ke di luar dari area metropolitan. Nah, di sini di beberapa contoh yang lain di Jerman ya, itu mereka tidak terlalu fokus di metropolitan planning, tapi ya regional ya. Artinya di dalam situ nanti ada kota dan juga ada yang bukan perkotaan. Nah, jadi mereka lebih ke integrating community or integrasi atau penggabungan dari kota dan desa dalam satu regional. Oke, jadi itu kurang lebih untuk gambaran, ada beberapa yang saya skip karena ini lebih ke lokal mereka, kita tidak perlu ini ya mempelajari lebih dalam, tapi saya cuma ingin menunjukkan beberapa gambaran bahwa di negara di Eropa bahkan ya, di Eropa yang tentunya lebih apa ya berbeda dengan kita ya secara budaya, secara iklim dan sebagainya, tapi beberapa konsep perencanaan ruang itu juga bisa diterapkan di Indonesia, bahkan sebaliknya juga ya. Yang kita terapkan mungkin juga mereka menerapkan juga prinsipnya. Karena pada intinya, spatial planning itu intinya untuk mengatur peruntukan ruang supaya kawasan atau ruang yang ditempati itu sesuai dengan fungsi awalnya dan juga dapat berkembang ya, dapat berkembang hingga di masa mendatang sesuai dengan peruntukannya tadi. Nah, space suatu negara itu kan terbatas ya, kalau Anda lihat di peta ini kan, space itu ya suatu negara itu space-nya segini. Nah, bagaimana cara mengatur suatu space yang tersisa ini supaya dapat dioptimalkan untuk kemakmuran negara tersebut. Nah, tentunya ini tidak mudah ya, ibaratnya kita cuma punya satu piring, dan di situ nanti isinya banyak sekali. Bagaimana kita bisa menata piring itu supaya apa yang menjadi isinya itu tetap tetap kelihatan, ya, tetap rapi, tapi juga berfungsi. Nah, itulah tujuan spatial planning. Artinya dimanapun negara yang kita kaji ini ya, dimanapun negaranya, saya rasa prinsipnya akan sama, di mana spatial planning ini harus bisa mengakomodir berbagai level, ya, baik level nasional, keseluruhan sebagai satu negara, sampai ke level lokal atau level yang cakupan yang sempit. Misalnya neighborhood itu apa, lingkungan, sampai ke kawasan, atau suatu batas administrasi yang paling kecil, bisa kelurahan atau kampung dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya spatial planning ini bisa tetap terimplementasikan di level teratas hingga level terbawah. Okay, I think it's enough for this topic ya. And we will continue with the other topics related to the spatial planning yeah, in the next session. So please stay tuned and don't forget to like, yeah. And also you can also learn from the different countries also, yeah. So not only from my slide, but you can always browsing and look for the spatial planning in many other countries, yeah. And you can compare with
our national spatial planning and with the different country spatial planning. Okay, that's all for this session. Thank you, and we meet again in the other session. Bye.